आमका नका आमका नका कोल पोल्यूशन आमका नका आमका नका आमका नका मुरगावच्या एकजुटीचं मुरगावच्या एकजुटीचं आमका नाका कोल पोल्युशन आमका नाका. नमस्कार येवकार तुमकां. सुरवात जाली आयतारच्यान. आयतारा आमकां एक व्हिडिओ आयलो आनी भुरग्याचो व्हिडिओ आयलो आनी तो भुरगो म्हणटालो बोवाळोन की आमकां वास येता कोलाचो, आमच्या जेवणान सुद्दां कोल आसा, चल्लां कितें तुमचें, तुमकां आमी जगलेले नाका काय ना म्हणून. पाणी पिताना वयतलो कोळसो सगळे कोळसो वयतलो सगळा भाव तू हा आणि तुमकां कळना तकली शिकली तुमची हा तुमकां काय जाताले जो तुमकां धडून कित्याक जायना कोळसो सगळे आसता आनी तुमकां काय बी फरक पडना न्हू. वास येता आणि आमकां वास येता आणि आमी मरतले मरे आमी न्हिदता तेन्ना आमी वास घेता तेन्ना आमच्या पोटान वयतले आमच्या कानांत वयतले आनी 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 झाडां बी सुकतलीं आनी आमी मरूंक लागतले दिवसान. तुमकां काय बी फरक पडना न्हू आमचे झाडां वांगडा. ताज्या उपरांत आमी पळयलें एक सिरीज सुरू जाली की प्रोटेस्ट. ताज्या उपरांत उलोवप सुरू जालें आनी आज जेन्ना आमी इंटरव्यू शूट करता तेन्ना आमी पळयलें की सरकारान आशिल्लेच आमदार प्रोटेस्ट घेवन गेले अदानीच्या कंपनी कडेन जंय कोल हँडलिंग आसा. आनी ह्या सगळो विशय जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटा संकल्प आमोणकर हांकां, मोरमुगांवचे आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आनी मोरमुगांवचे आमदार. थँक्यू. तू व्हायट शर्ट घालून सड्यार भोंवता, सिम्स टू बी अ डेरिंग थिंग. कारण लोक म्हणटा चलता आसतनाच कोल बसता काळो म्हणून. युनिफॉर्म चेंज करचो पडलोसो दिसना तुका. खरेंच कोल पोल्युशन इतलें हें आसा? रुपेश बाब, म्हाजो ड्रेस कोड हो आतांच न्हू, पयलींसून आसा असोच वायटूच. तेजे भितर म्हाजे शूजूय वायट आसतले, पॅन्टूय वायट आसतली, इट्स टोटली वायट. सो अपार्ट फ्रॉम दीस तुमी जे सांगता रुपेश बाब कोल पोल्युशनाचें, आयज खरेंच मुरगांवा भितर पोल्युशन जे कोलाच्या वाटेन एअर पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा आनी हें मुरगांवा भितर आसा. आनी हें मुरगांवा भितर आतांच्यान ना, जेन्नाच्यान एक कोल कंपनी स्टार्ट जाला 25 वर्सां पयलींसून जो कोल हँडलिंग हांगा जातालो तेन्नाच्यान हो पोल्युशन चालू आसा. तेज्या पयलीं तेज्या वांगडा आयन ओरूय जातालो. सो तेन्नाच्यान आसा. आनी आतां न्यू टायपचे मटेरियल येवपाक लागलेले आसा, जशें जिप्सम, बॉक्सायड, हेवूय हांगा हँडल जाता. सो हे हँडल जे जेन्ना जाता बॉक्सायड आनी हे दॅट इज वर्स दॅन कोल. सो अशे डटी कार्गो जो आसा पळय तो हांगा हँडल जावपाक लागलेलो आसा आनी तेज्या लागून हें पोल्युशन खरेंच आसा. जसो तुमी म्हटलो धाकट्या भुरग्याचो तो व्हिडिओ येयलेलो, खऱ्यानच त्या भुरग्यान जो व्हिडिओ काडला तो सगळ्यांकूच इट वॉज अ हार्ट टचिंग व्हिडिओ ज्या भुरग्याचो. आनी आमचोच भाव तो, आमी तेंच्या फॅमिलीक बऱ्या पैकी वळखता. आनी जेन्ना तो व्हिडिओ येयलो तेन्ना सगळ्यांक तो वायट दिसलो. बट हो इशू फस्ट टायम जाला असो न्हू, हो कंटिन्युअस आसा. आनी मेन इशू जेन्ना जाता पळय हो आतां आयज आमी 11 तारखेक आसा, 2 तारखेक हो स्टार्ट जालो आनी हो वास येवपाक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट जालो. जेन्ना खूब लोकांनी म्हाजे कडेन येवन कंप्लेंट केली. 2 फेब्रुवारीसून. सो जेन्ना जालो तेन्ना इमिजिएटली 3 तारखेक हांवें आमच्या डेप्युटी कलेक्टर जो आमचो SDM आसा ताका हांवें कॉल केलो आनी सांगलें कितें अशें हांगा इशू आसा म्हणपाक कोलाचो आनी तो वास येता तेज्या लागून लोकांचो खुबसो प्रॉब्लम जालो. सो तेणेन इमिजिएटली एक मिटींग कॉल आउट केली. JSW, अडानी, MPAचे लोक, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सगळ्यांची पुलिसांची हेंची आफयली आनी तेजेर तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें बाबा इमिजिएटली सगळे जाण तुमी रातचे वचोन थंयसर जो वास येता तेज्या बाबतीन आपल्याक रिपोर्ट सबमीट करचो. आनी त्या प्रमाणे ती सगळी टीम येयली, आख्खे सड्याचेर भोंवले, जेटीर भोंवले, बोगद्यार भोंवले, रुमडावाडा भोंवले, सगळे कडेन भोंवन तेंच्यांनी एक रिपोर्ट सबमीट केलो आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. आनी तेजेर तेंच्यांनी मान्य केलें कितें बाबा खऱ्यांनीच
हो इश्यू आसा आनी हो वास येता. रिपोर्ट सबमिट केला रिपोर्ट सबमीट केला, तातूंत मान्य करता. मान्यवूय करता. सगळीकडे घाणेरडो वास हो पसरलेलो आसा आणि हाजे कारणीभूत आसा जे हँडलिंग कोल हँडलिंग करतात तेंचो खूब हलगर्जीपणान चालू आसा आणि ह्या कारणान आमच्या मुरगांव वाशांचे हेल्थ डिटोरेट जाल्ले आसा. खूब जाणांक श्वासाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसात. हे वाऱ्याचेच प्रदूषण न्ही तर आमच्या आतां मुरगांवाच्या अस्मितायेचो सुद्धा प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. लोकांक दाखोवपा खातीर फाटल्यान आमी हांगा लोक म्हणटाले ना जाल्यार हांगा कित्याक उबे रावल्या काय म्हणून. हेचें कारणूय आसा की खुबशे जाण जे वास्को येयना तेंच्या खातीर आनी जे सड्यार पावना तेंच्या खातीर फाटल्यान जो दिसता तो कोल हँडलिंग चल्ला बाय अडानी. हे हेवटेंतले अडानी अडानीचे जे कोल ओपन हँडलिंग आसा ते. ओपन आसा ते. आनी जे ते डोम दिसता पळय होतो तो जे आमचो JSW JSW जिंदालाचो जो रिसंटली तेंच्यांनी घातला. डोम बांदलेलो डोम बांदलेलो आसा. पयलीं तो असो ओपनूच आसलेलो, आतां तो फूल डोम बांदून तेज्या भितर ते कोल्ड हँडलिंग कोल करता. हँडलिंग कोल्ड करता. हँडलिंग आनी हांगा आतां हो जो कोल आसा पळय हो अडानीचो. हो अडानीचो. हो कित्यान वता? गाडयेन वता काय रेल्वेन वता? एक्झॅक्टली भायर कसो वता हो? हो सगळो जो कोल आसा पळय हो सगळो रेकीन वयता. ती रेकी दिसता पळय सकयल तुका ट्रेनी दिसता पळय, ट्रेन दिसता ह्यो ट्रेनी दिसता पळय ती रेकीन वयता ते घालून. पयलीं हे ओपन वयताले, आतां आमी तांकां ती ताडपत्री घालपाक लायला कित्याक तो पडचो न्हू म्हणून. आनी तांकां तो पयलीं तो हीप करून व्हरताले. तेज्या लागून वेस्टेज खूब जाताले. जेन्ना वयताले पळय ब्रेक मारले वाटेर पडटालो. सो तेज्या लागून ताका ताडपत्रीन घालून तो लेवलाचेर दवरपाक लायला. पयलींचे भशेन हीप करून व्हरना. हो सगळो आमच्या गोंया भायर वयता, महाराष्ट्रा कर्नाटका ते तेवटेन वयता, आंध्रा बीन ते सायडीक वयता. सो देर आर 2 टायप ऑफ कोल. जो आमकां स्टीम कोल म्हणटा पळय हो जो आसा तो कोल तो स्टीम कोल आसा. ओके सो हो स्टीम कोल आसता तो लो ग्रेडाचो कोल आसता. ओके आनी बाकीचो जो हाय ग्रेडूय कोल येता जो ऑस्ट्रेलियाचो येता, सावथ आफ्रिकासून येता पळय तेजे बाबतीन हो विशय आसना. ओके दॅट इज अ गूड क्वॉलिटी कोल आनी ते तुका बाकीचे ताका कंपनी यूज करता, स्पेशली इन स्टील प्लांटाचेर बीन ते यूज करता. हो जो कोल आसा स्टीम कोल आसा पळय तो हायड्रोसिटी इलेक्ट्रिसिटी हेज्या लागून हो कोल यूज करता, जनरेट जाता. आनी हो कोल जेन्ना येता पळय तेन्ना लो ग्रेड कोल असल्या कारणान आनी तेजो मेन हांव मुद्दाम तुमकां डिटेलान थोडीशी गजाली सांगता कित्याक हो कोल जो आसा पळय तो हीप करून दवरता. आनी तांकां गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां जे परमिनेटेड हीप करपाचो हो 6 मिटराचो आसता. दे शूड नॉट गो अबाव 6 मीटर. डंप आसा तो 6 मिटराचेर वचोंक जायना आनी दॅट शूड बी क्लियर इन 15 days. 15 दिसा भितर तो क्लियर जावंक जाय. प्लॉटाचेर जेन्ना येयलो 15 दिसा भितर क्लियर जावंक जाय. बट ह्या फावटी तेंच्यांनी कितें केलो तो हीप जो आसा तो तेंच्यांनी 9 मीटर केलो. दॅट इज मेन्शन इन द रिपोर्ट. दॅट इज मेन्शन इन द रिपोर्ट. 9 मिटराचो 3 मीटर वाडयलो आनी वीच वॉज सपोज टू कंप्लीट इन 15 days. तेंच्यांनी हो कोल जो 1 म्हयनो मायज जालो अजून पर्यंत तेंचे कडेन क्लियर जावना. सो इट वॉज एक्सपोज. तो कारण हो वास येवपाक हो तुका सनलायटाक एक्सपोज आसा आनी इतले कडक वत असल्या कारणान तो लो ग्रेडीचो असल्या कारणान भितरल्यान ताका स्पार्क येवपाक लागता आनी तो उजो पेट्टा बारीक. तो बारीक एकदां उजो पेटलो न्हू त्या कोलाक जाल्यार तो आनी बंद जायना. तुवें कितलेय उदक मारलें कितेंय मारलें ना आनी तो हे जाल्या उपरांत थंयसून तुका तो धुंगर भायर सरता. आनी तो धुंगर भायर सरल्या उपरांत थंयसून तो वाऱ्यान सगळो तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता. स्पेशली सडा जेटी बोगद्यार हय सडा जेटी बोगदा रुमडा वाडा दीस आर द मेन एरिया वीच इज इफेक्टेड अप टू बायणा इन वास्को सिटी ऑल्सो. सो अशें न्हू कितें वास्को इफेक्ट जायना अप टू डाबोलीम सुद्दां जाता. हे सगळे कडेन इफेक्ट जाता. बट दीस इज द रिजन. सो हांगा खंय तरी अडानीची मिस्टेक आसा आनी तेंच्यांनी एक्सेप्टूय केला. हेवूय तुका सांगता ते एक्सेप्टेड कितें हे फावटी आमचे कडेन मिस्टेक जाली कितें आमी तो 9 मीटर हीप केलो आनी आमी तो 15 दिसा भितर क्लियर करपाक शकना ड्यू टू टेक्निकल रिजन सांगता ते आमकां वॅगन तितली मेळना व्हरपाक आनी ते रिजन सांगता. बट दे हॅव गिवन अ एश्युरन्स दॅट विदीन नेक्स्ट 15 days आमी तो क्लियर करतलो म्हणून. त्या म्हणसर हे एश्युरन्स केन्ना दिल्ले? हे इन्शुरन्स 3 दीस पयलीं दिल्लेले. सो ओके पूण त्या म्हणसर लोकांक फेस करचेच पडटले. लोकांक फेस करचे पडटलेच ते. सो आयज जे जेन्युइन इश्यू जो आसा पळय कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव आतां मुद्दाम भायर कित्याक सरला कित्याक तुमकां खबर आसतलें आयज हांव आमदार आत्तां जाला 2022. बट तेज्या पयलींसून जो म्हाजो पॉलिटिकल कॅरियर आसा सदांच आमी कोलाचेर ओकल आसलेले आनी कोलाचेर सदांच उलोवप आसलेलें आनी कोलाचेर हांव सदांच उलयतालो.
आनी आमदार जाल्या उपरांत सुद्दां केन्ना बंद जावना कोलाचेर उलोवप. असेंब्लीनी काडला तो विशय एसेंब्ली आतां 4 वर्सां जाली हांव एसेंब्लीन आसा. 4 वर्सां आमची 2 सेशन जाता एवरी इयर. ईच एंड एवरी सेशन तूं म्हाजें काडून पळय कोलाच्या टॉपिकाचेर हांव एवरी टायम फेलियर कोणाचे धरता तूं? MPAचे फेलियर धरता, मोरमुगांव पोर्टाचे, सरकाराचे, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे, कोणाचे फेलियर? पळय आयज कितें जालां न्हू रुपेश बाब, आयज कंट्रोल म्हणटा तो कोणाचो ना. आयज हांव आमदार आसून सुद्दां म्हाका भितर एंट्री ना. अच्छा, MPA कोणाकूच एंट्री ना, कोणूय येवं. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुद्दां येता जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करची पडटा तांकां येता म्हणून सांगचें पडटा. इतलें तांकां म्हणल्यार कोणाकूच तेंचे CSFाचे तेंचो स्टाफ आसता, कोणाकूच एंट्री दिना. भितर कितें चल्लां तें आमकां कोणाकूच खबर ना. MPAन केन्नाच आमकां भितर एंट्री दिवना, लोकल्सांक आनी लोकल लिडर्सांक सुद्दां दिवना, आमदारांक सुद्दां दिवना, कित्याक भितर एक्झॅक्टली कितें चल्लां तें. सो आयज खंय तरी हांव आमदार जाल्या उपरांत म्हाजो मेन इश्यू आसा तो कोलाचो, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या हेल्थाचो इश्यू आसा. हेजेर काय आमी पॉलिटिक्स करूंक शकना. विरोधक म्हणून सुरू जाला, तुजे जे राजकीय विरोधक आसा पळय त्यांनी काल सुद्दां हें काडला, प्रोटेस्ट केल्लो. आज तुजो आशिल्लो, काल तुजो आशिल्लो. सो हाजेर राजकारण चल्लां अशें दिसता तुका हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. जेन्ना म्हाका दिसलें कितें बाबा खरें तो जेन्युअन इश्यू जावपाक लागलेलो आसा आनी अडानी आमच्या लोकांक लायटली घेता, तांकां इतलें सांगून सुद्दां ते आयकपाक तयार ना. कित्याक ते म्हणटा आमचें कोण कितें करतलो, कोणूच कांय करूंक शकना. म्हणून जेन्ना म्हाका दिसलें कितें बाबा हे नीड ऑफ द आवर, तेज्या लागून हांवें डिसायड केलें, म्हाजे मंडळाक घेवन बसलो, बाकीचे सगळे सिटिजनांक घेवन बसलो, सिनियर सिटिजनांक घेवन बसलो आनी तेंचे कडेन उलयल्या उपरांत हांवें डिसिजन अशें घेतलें कितें बाबा आमकां हो मोर्चा व्हरचो पडटलो आयचे दिसाक. आनी हो आमचो प्लॅनिंग जालोलो 4 दीस पयलीं. आनी पयरच्या दिसाक आमी ही मेसेजी सगळ्यांक सर्क्युलेट करपाक लागले. आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेसेजी सर्क्युलेट जावपाक लागली. आनी इट इज अ नॉन पॉलिटिकल म्हणून आमी मेन्शन केलें तेच्या भितर. इट वील बी लेड बाय मी, संकल्प आमोणकर. इवन ते डेजिग्नेशन हांवें आमदार म्हणून घालूं ना. ओके, एज अ न्यूट्रल सगळ्यांनी ताका जॉयंट जावचें, सगळे एक्टिविस्टांनी जॉयंट जावचें. जेंका हे कोलाच्या विरोधाक, पोल्युशनाच्या विरोधाक आसा तांकां सगळ्यांनी जॉयंट जावचें म्हणून हांवें आव्हान केलेलें. जेन्ना हो आयज हांव काडटा म्हणून कळ्ळें जाल्यार काल इमिजिएटली जे तूं म्हणटा तें ऑपोजिशन ऑपोजिशन पार्टी आणि ऑपोजिशन विदिन द पार्टी दोन्ही वॉट एवर. सो लोक झोपी गेलेला जागा जाला. कशें जालें न्हू ते न्हिदलेले आसलेले लोक, ते झोपी गेलेला जागा. आमी ते मराठी एक म्हण आसा आनी तो प्रोग्राम आसा तो कोण तो आमचो हिरो तो दादा टोणके काय लक्ष्मण बेडे अशें हेंचो तो पिक्चर म्हाका पयलेलो उगड आसा. सो हे जागे जाले आनी आपूण फर्स्ट करून दाखयतले, आपूण पयलीं. हांगा तशें ना, हांगा पॉलिटिक्स करनाका. फर्स्ट हांवें केलो, फर्स्ट तुमी केलो, आनी कोणें सेकंड केलो, थर्ड. हो एक लोकांचो विशय. हे विशयाक सगळ्यांक आमी वेलकम केलेले. काल तांकां जॉयन जावपाचो न्ही वचून. तेच म्हणटा न्हू, थंयसर एज अ आमदार हांव तेच म्हणटा न्हू, एक तरी रिस्पेक्ट आसूंक जाय न्हू, मात तरी आफोवपाक जाय आसलो न्हू. एक मेसेज सुद्दां ना न्हू. खबरूच ना, म्हाका खबरूच ना, मेसेज सुद्दां ना, कांयच ना. जेन्ना हांवें व्हिडिओ पळयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा मतदारसंघात तुज्या एक 50 लोक मेळोन, एक तूं सांग म्हाका, एक 50 लोक मेळोन फोन करून आफयलेले म्हाका कशें कळटलें. सो हे आमकां खबर आसलेलो 100% हांव वयपाचो न्हू. म्हाका वयपाक कितें आसलें, हें पयलीं हांव कितल्या प्रोटेस्टाक जॉयन जाल्लो आसा. आयज खंय येयले ते कोणूच येवना न्हू. आपयलें तांकां सगळ्यांक मेसेजीस धाडला. म्हाजी 2 दिसासून मेसेज सर्क्युलेट जाता, ईच एंड एवरी मनशाक पावला. म्हणून तेंच्यांनी आमी पयलीं हें करपाक लागून. थोडे जाण कशें आसा फक्त क्रिटिसायज करता इंडिविज्युअली. हांगा इंडिविज्युअल क्रिटिसिजम नाका. आनी हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता, हो एक जेन्युअन इश्यू आसा कोलाचो. म्हाकाय जालोलो इश्यू सॉर्ट आवट जालोलो आनी हांवें तांकां वॉर्न केल्लेलो आसा. आयज आमचे लोक जेन्ना थंय गेटी कडेन गेले, अडानी कडेन, जाल्यार सगळी CSFाचे आख्खो फोर्स, पुलीस सगळे आसलेले थंयसर. आमकां थंयसर तेंचे मनीस अडानीचे भायर येवन आमी तांकां मेमोरंडम सबमीट केला. 1,500 लोकांच्या वयर लोकांनी सायन केले 2 दिसां भितर. जर म्हाका 10 दीस मेळ्ळे सायनी घेवपाक जाल्यार 20,000चे 20,000 लोक मेमोरंडम सायन करपाचे. हांव
हांगा नमते खंयच घेवपाना किंवा सिरियस इश्यू आसा आनी हांव केन्ना वळखी रावपा नासलो सिरियस इश्यू आमी आमदार आसून सुद्दां रुलिंगान आसून सुद्दां आयज हो मोर्चा हाडपाची कापासतात दवरला आनी कित्याक ह्या लोकांक त्रास जावपाक नाका म्हणून सो आज तुम्ही 3 दीस दिल्या. आयज हांवें तांकां अल्टिमिनेशन दिलेलें आसा 3 दिसाचो आज बुधवार आसा सो आमी ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार ओके सो नाजाल्यार चार आयतार ऑटोमॅटिक दीस जाले तांकां. सो सोमार दीस समज जर हे बंद जायना रुपेश ऑन रिकॉर्ड तुका सांगता हांवें तांकांय सांगून येयलेलो आसा आमचो थंयचो डेप्युटी कलेक्टर आसलेलो DYSP आसलेलो PI आसलेले तेंचे सगळे CSFचे लोक आसलेले अडानीचे लोक आसलेले सगळ्यांक सांगून येयलो आसा हे दिनात जाल्यार सोमार दीस हांव तुका सांगता हांव स्वता कोण कोण येता म्हाज्या बरोबर तांकां घेवन हांव भितर घुसतलो सगळ्यांक प्लॉटाचेर हांव अपील करता इन्क्लुडिंग काँग्रेसवाले सगळ्यांक अपील सगळे काँग्रेस RG एक्टिविस्ट सगळ्यांक सांगपाचें सगळ्यांक सांगता दुस्मान सगळ्यांक सगळ्यांक हांव दुस्मानांक दुस्मनाक दुस्मन अशें न्हू पॉलिटिकल दुस्मानांक पॉलिटिकल ऑपोजिशन कोण आसा कोण Okay. म्हाज्या विरोधाक आसा कोण म्हाजे Political दुश्मन opposition. म्हणटा ते कोण ना सॉरी दुस्मान वर्ड असो पण आमी हे करता काडटा पॉलिटिकल ओपोजिशनाक बी येया आमच्या बरोबर राव कारण फायनली कसो आसा हो विशय सगळ्या लोकांक अफेक्ट जाता तातून इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन parties. सगळेच श्वास घेता सगळेच जाण घेता न्हू आनी हांव जे तुमी भायर उलयता पळय या न्हू जेन्ना आमी फिल्डार वयता न्हू आमी सोमार दीस घुसुया भितर प्लांटाचेर या प्लांट बंद करुया कितें जातलें लाठीचार्ज जातले मार आं पक्ष पळय सरकार कशें आसा पक्ष सरकार आमचो हांव सद्या गव्हर्मेंटान आसा हय ओके रुलींग पार्टीन आसा एज अ BJP MLA सो आयज जो मनीस कोण वायट करता आनी खंयसर एक बाबा वायट गजाल घडटा हे म्हाजी ड्युटी एज अ आमदार हे आमच्या सरकाराच्या नजरेक हाडपाचें आनी म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो पार्टी प्रेजिडंट दामू नाईक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर कित्याक असले ते सुद्दां खोपोवन घेवपाना असो जर लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते सुद्दां ह्या कंपनीच्या विरुद्धाक वचून हे स्टॉप करपाक लागून तेंचो सुद्दां सपोर्ट आमकां पूण आसतलो ते सरकार कितें रावताय ते संकल्प गेटीर चडटलो आनी गेट फोडून भितर वतलो आनी मागीर ना. आमी घेतले म्हूण तशें ना CM ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजे भितर खूब दक्कल घेतलेली आसा खूब इनिशिएटीव घेतलेलो आसा तेणें स्वता ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर हो रिपोर्ट इन्स्पेक्शन जो जालो हेजो रिपोर्टाचो तो फॉलोअप करीत आसा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन तेंच्यांनी उलोवप चालू आसा आनी सगळो रिपोर्ट तेणें आपल्या कडेन मागयलेलो आसा आनी तेंच्या तर्फे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन ते कोणाक धाडूंक जाय MPक धाडूंक जाय अडानीक धाडूंक जाय हे सुद्दां तेंच्यांनी जाग्यार घातलेले आसा जातलें आनी हांव आनी तूं उलयता आसतना अजून कोल हँडलिंग तशेंच चलता चलता आज बुधवार जाला म्हणजे घड्याळ सध्या बंद आसा पूण म्हाका दिसता टायमींग पळोवया एक जावन 19 मिनटां सारकी सरी चालूच आसा पळय चालू आसूंक जाय ते कित्याक जे पर्यंत हो कोल थंयसून वचना जो उजो लागला हांवें तुका सांगला तो वास हांगा येतलो सो तेंच्यांनी जर 15 दीस लायलेलो 15 दीस आमकां वास येतलो सो तूं दिलाच हांवें तांकां 3 दिसां भितर क्लियर करपाक ते कशें करतले म्हाका पडलेलें ना तेच हांव मागीर रावपाना. कारण हें दितले की आमकां 15 दीस लागता लागून 3 दीस आमी जाले, 4 तेमसर दीस बंद जाले. करतले न्हू आमी तेमसर बंद करतले आमकां नाकात न्हू मागीर हे जर पोल्युशन जाता लोकांच्या हेल्थाक लागून प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ना इवन गव्हर्मेंट आमचो स्वताचो गव्हर्मेंट लोकांच्या विरुद्ध केन्नाच वयपाना आयज हो गव्हर्मेंट कसलेय जर इश्यू जाता तेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फॉर्म्युला 4 येयली तुवेंनूच म्हाजी इंटरव्यू घेतलेली हय. बऱ्यापैकी इंटरव्यू घेतलेली आतां मोवपाक गेले तो. आतां तो मोवपाक गेलो त्या लोकांचो थंयसर चांदी थंय लोकांक सगळो फायदो आयज सगळे टॅक्सीकार थंय खूश आसा थंयसर लोकांक बिझनस मेळटलो जो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो हेच लोकांनी पाड घालून ते आमचो थंयसर येयलो मोवपाक जावपाचो जालोच हांगा जाल्लो एटलिस्ट आमच्या मुरगांवचें एक नांव जावपाचें सेम थिंग अशे लोक थोडेशे वायट गजाली करपी वायट प्रोपोगंडा करपी लोक आसा सो हो जो विशय चालू आसा पळय हातून कोलाचो सरकाराक एक हस्तक्षेप करचोच पडटलो हेजे भितर करचो पडटलोच आनी सरकार करतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करतलो हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां आयज जेका केपींग हांव आमदार जाला 2022 कॅपिंगाचो एक विशय एक आसा विशय हांव मुद्दम तुमकां सांगपाक हय, सोदतां सारकें. ह्यान पयलीं हांगा बारीकसो कोल हँडल जातालो जे गोंयकार लोक हँडल करताले तेजे उपरांत मागीर JSW पयलीं येयली मागीर अडानी येयले हय. आनी हे भरपूर करपाक लागले 20 मिलियन टन बीन करपाक लागले आनी भरपूर मागीर आमच्या गव्हर्मेंटान तेजेर केपींग घातलें कित्याक बाबा JSW 5 मिलियन टनाच्या वयर करप ना अडानीन 5 मिलियन टनाच्या वयर ना सो 10 मिलियन जो केपींग घातलेलो हो 2021
19 घातलेलो. हय ओके हांव तुमकां डेटूय तेच्या सांगता पयलीं, तेच्या पयलीं भरपूर जातालो. भरपूर चलतालो. सो तेन्ना हांव तेन्ना आमदार तुजें- नासलो, तुजेंच तेन्ना सरकार आमदार आशिल्लें. तेन्ना आमदार दुसरो आसलेलो. तेच्या पयलीं तुज्या बट पक्षाचें सरकार आशिल्लें, तेच्या पयलींचे पक्ष तुजें सो सरकार त्या आशिल्लें. आमदारान केन्नाच कसलो विशय घेवन नासलो हेच्या बाबतींत. इतलेंच तुमकां सांगपाक तेच्या उपरांत तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केलो आनी सदांच तांणी हो विशय असेंब्लीन काडलो आनी सदांच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक असेंब्लीन विचारतालो तुमी हे केपिंग वाडोवपाक दितले काय ना. आनी तेणें म्हाका एकूच उतर दिलेलें ऑनरेबल. हांव सल्यूट करता आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक. आयज पर्यंत तेणें वाडोवपाक दिवना. ते खूब प्रयत्न करता, दिल्ली वयता, हांगा वयता, सगळे कडेन वाडोवपाक. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज फर्म ऑन स्टँड की आमी केपिंग वाडोवपाक दिवपाना. आनी हांव आमदार जाल्लेल्या एक टर्न सुद्दां आमी हांगा वाडोवपाक दिवना. आसा तोच टर्न दवरलेलो आसा. हांवें जर वाडयलो जाल्यार म्हाका ब्लेम करपाची लोकांनी. आयज म्हाका लोक कोण ब्लेम करूंक शकना कित्याक केपिंग आसा तशें आसा. जे पयलींचे आमदार तुमी तेजे पयलींचे व्हिडियो काडून पळया. कोल जावो म्हणून तो झगडटालो जेन्ना आमी कोल नाका म्हणून उलयतालो आनी आयज तो झोपी गेलेला जागा जाला आनी म्हणटा कितें बा आपूण कोल बंद करतलो. जर तुमी लोक म्हाज्या बरोबर आसा जाल्यार आमी कोल बंद करुया. अरे तूं 15 वर्सां आमदार आसलेलो, 10 वर्सां मंत्री आसलेलो, केन्नाच तुवें ह्या टॉपिकाचेर उलोवना मरे. केन्नाच तूं रस्त्यार देंवना मरे. हांव स्वता आमदार आसून आयज रस्त्यार देंवलेलो आसा मरे लोकांक घेवन. तेन्ना तूं कित्याक ओगी रावलो? कित्याक तुजो बिझनस चलतालो. तेजो MN कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान स्टिवडोरींग चलतालें. हांगाच चलता. सगळ्यांक खबर आसा मरे कितली हांवें तेन्ना दिल्लेली आसा. तुमी कितलेदां न्यूज केल्लेली आसा मरे. तेजे लेबर कॉन्ट्रॅक्ट चलता, तेजो ट्रान्सपोर्ट चलतालो. हांव हक्कान कित्याक उलोवंक शकता कित्याक म्हाजें कांयच लेन देन ना हेंचे कडेन. कसलोच बिझनस ना न्हू, कांयच ना. हांव चॅलेंज करता. हांवें आतांच सांगलां म्हाजो जर कोणें न्हू प्रूफ केलो एक कसलो बिझनस आसा, म्हाजें कसलें लायसन्स आसा भितर कितें आसा जाल्यार हांव रिजायन जाता म्हणून एज MLA म्हणून. कित्याक म्हाका कसलो भंय ना, कित्याक म्हाजें कांयच ना. तें आमदारान केलां. आयज डेल्टा म्हणून तेणेनूच हाडला ती कंपनी हांगा प्रायवेटायज केला जी धट्टी कार्गो बॉक्सायड हाडटा. तेजें कितें लेन देन आसा तें ताका विचारपाचें डेल्टा बरोबर. कोण हँडल करता डेल्टा हांगा? मँगलोरियन पार्टी मोहिदीन म्हणून कोण. सो असले धटी कार्गो हाडून हो लोकांक त्रास करता आनी आयज तो झोपी गेलेला जागा काल स्टेटमेंट करता लोकांक जर कोल नाका जाल्यार आपल्याकूय कोल नाका, आपूण रस्त्यार देवन कोल बंद करतलो. बेटर लेट दॅन नेवर. एटलीस्ट ताका आतां सेन्स अरे जालो. 15 वर्सां 10 वर्सां मंत्री जालो. केन्ना तेन्ना केपिंग वाडात आसलेले मरे. इतलें पोल्युशन जाता तेन्ना तुवें कांयच उलोवना मरे. वयल्यान तो म्हणटा कोल हो जावो, लोक तेजेर पोट भरता. तेजेर लागून MPT आसा. कोल बंद जालो जाल्यार MPT कोलॅप्स जातली. लोक रस्त्यार येतले. लोकांच्या पोटार आपूण येवपाना म्हणून कोल जावो. पूण तोय सूर मदीं मदीं येता न्ही की लोकांक हांगा एम्प्लॉयमेंट आसा, हांगा हातूनय लोक काम करता. फाल्यां ट्रक करून बंद केलो जाल्यार तांचो अनएम्प्लॉयड जातले. MPT जेन्ना आयर्न ओर बंद जालो तेन्ना पासून आय थिंक कोल इज द मेजर कार्गो वीच इज बींग हँडल्ड. तूं ताजें कितें? हांव तुका एकूच विचारपाक सोदता. एम्प्लॉयमेंट बाकीचे सगळे बरोबर आसा, बट एट द कॉस्ट ऑफ पिपल्स हेल्थ, लोकांच्या हेल्थाचेर. आयज तुका मुद्दाम एक फिगर सांगपाक जाता. एका टायमार MPT आसले तेन्ना, आतां MPA जाला, जेन्ना MPT ट्रस्ट आसलेलो तेन्ना हांगा कांय ना म्हटल्यार 8,000 लोक कामाक आसलेले. ओके कॉलनी आसलेली MPTची. मुद्दाम वचून थंय पळया तुमी. फूल डेमोलिश. आयज कोण रावना डेमोलिश. मुद्दाम सांगता. पयलीं मुर्मुगांवान कितले बूथ आसलेले? 30 बूथ आसलेले. 1 to 30. कितले पॉप्युलेशन आसलेले? 21,000 पॉप्युलेशन आसलेले. 2 बूथ काडून उडयले. कित्याक लागून? MPTचे कॉलनीचे बूथ नंबर 4 आनी बूथ नंबर 5. आतां आमचे बूथ कितले जाले? 28 उरले. 2 बूथ गेले. कोणाक लागून? MPAक लागून. पॉप्युलेशन 21 आमी कितल्याचेर पावले? 16,000 पावला. 16,000 पावला. इतलो जो लोक रावतालो 5,000 लोक गेले. हे गेले 5,000 वोटर गेले. आनी हे कितें म्हणटा SIR केला, संकल्पान डिलीट केला, हे केला. आय डोंट गो इन दॅट डिटेल. सांगपाक तुका कितें सोदता, आयज जे MPT कडेन जे लोक आसा कामाक, हे फक्त 700 लोक उरलेले आसा. MPT न्यू एम्प्लॉयमेंट कोणाकूच दिना. आनी घेतले सुद्दां जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेता. आनी तेवूय बीन गोंयकारांक दिना, भायल्या लोकांक हाडटा. आनी जे पेन्शनर आसा ते घेता. आतां खुबशे जाण एक्सपायर जाले, बट आतां ते एक टेंटेटिव्ह 3,000 3,500 सुमार उरला. ओके MPTन कितें केलां? सगळो पोर्ट आपलो आख्खो प्रायवेटायज करून सोडला आनी सुशेगाद बसून फक्त रेंट घेता. फक्त हे सगळे प्रायवेट पार्टी. दे आर जस्ट पेईंग रेंट. ही एक वॅगन वयता, स्टार्ट जाली.
वयपाक हळू वता म्हणते ल्हवू वयता मागीर फास्ट वयतली दिसता ती मुद्दाम वयता म्हणून दाखयता तुका हय पळय अशी वयता हे भरून सो हो आतां कोल भरून हो गेलो कोल भरून गेलो आतां सगळो ओके ओके सो अशें आतां तूं एम्प्लॉयमेंटाचें उलयतालो पळय आयज एम्प्लॉयमेंट एमपीटी दिता तरी खंय आतां एमपीएस जाला हे सगळे प्रायवेटायज केलेले आसा स्वता चलोवपाकूच रेडी ना So आनी employment लोकांक सगळ्यांक generation कामार जायना. वचून काबार करपाक लागलेले आसा हांगा एक मिनी पूल म्हणून एक वर्कर्स असलेले आयज तांकां सुद्दां सेटल केले ना 25 वर्सां ते लोकांक सेटल करूना आयज ते बावडे रस्त्यार पडलेले आसा अशें एमपीएन लोकांक खूब सतयला लोक हांगा रावता पोर्चुगीज टायमा वरसून लोक रावता हर्बर गेलो तांकां आतां नोटिसीस धाडला 2002 हेंच्यांनी गोवा गोवोरमेंटा कडसून जागो घेतलो तेज्या पयलींसून एक लोक रावताले तांकां खबर आसा आनी आतां तांकां नोटिसीस धाडटा तुमी खाली करा इवॅक्युएट कर इवॅक्युएट कर अशी एमपीए लोकांक हांगा अक्षरशा सोदोवपाक लागलेले आसा आनी हें तूं म्हणटा पळय पळयता पळय जॉब एम्प्लॉयमेंट बीन हे आमच्या गोंयकारांक आनी सड्याकारांक कोणाक ना हां खरें सांगता हे सगळे भायले लोक अच्छा आख्खे कॉन्ट्रॅक्टर आसा सगळे भायले लोक भितर कोलान काम करता आमचो एकटो मनीस ना थंयसर हय कितें ऑफिशियल कितें काम आसा तें एक आसूं एक समज थंयसर 1000 लोक कामाक आसा न्हू जाल्यार 100 लोक आमचे गोंयकार आसपाना हे सगळे भायर झारखंडाचे यूपीचे तेवटेनसून सगळे लेबर हाडटा हांगा तेंचे कडसून काम करून घेता एट अ चिपर प्रायस कित्याक आमच्या लोकांक दिवचें पडटा म्हणून आनी आमचे लोक ते लेबर काम करूंक कोल शकना बी ते तशें कोलान करूं शकना. आमच्या लोकांक त्रास जातले हय आनी आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते आमच्या गोंयकारांक लागून आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून कांयच ना हांगा फाल्यां सकाळीं आय वील बी द हॅपियस्ट पर्सन जर हे दोनी कंपनी जर हांगासून बंद पडली आनी हो कोल हांगासून येलो न्हू जाल्यार आय वील द हॅपियस्ट पर्सन कोणाच्याच पोटाचेर कोण येवपाचें ना कित्याक हांगा कोण कोणाक बेनिफिटूच ना कसलें कामूय ना कांयच ना लोकांक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक लागून आयज एटलिस्ट तांकां कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक लागून एम्प्लॉयमेंट जरी आसलेलें आय वूड हॅव सेड बाबा कितें तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक फायदो जाता म्हणून आमी फक्त हांगा कोल खाता आनी पयलींचे जे आमदार आसलेले तेंचे कडसून तेंच्यांनी फंड्स घेवन खंयची गार्डन बांदला ग्रिल्स बांदला स्कुलां बांदला आनी ते तेंच्या अंडर आसलेले आयज हांव तेंचे कडेन डायरेक्ट झगडटा तो JSW आसूं अडानी आसूं डायरेक्ट झगडटा कित्याक हांव तेंच्या कसल्या रिणान ना या तेंच्या कसल्या उपकाराक ना कित्याक आयज पर्यंत एक सुद्दां हांवें तांचो फायदो करून घेवनाय अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला नहीं यार इट्स टू कोल्ड तो फिर गोवा चले क्या ओके लेट्स गो फॉर इट डन 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 फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें ओके ओके अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है अरे हाँ गोवा है यार बाइक ले लेते हैं ओके भैया हमें रेंट बाइक देखना है कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश कितना दिन के लिए चाहिए 2 दिन के लिए तो ये वाला लीजिए होंडा का डिओ 125 ओह नाइस The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन यस Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. ओके सो कोल हॅज टू गो सो फायनल वर्ड की कोल हॅज टू गो आतां सद्या 3 दीस दिला 3चे एक 4-5 दीस जातले कारण आयतार बितार येता म्हणटकर सो सोमार म्हणसर वाट पळयतले आनी सोमाराच समज हें चालू आसा जाल्यार आपूण घुसतलो म्हूण सांगला तूं रायट कम वॉट मे डेफिनेट आपूण जातलें म्हणजे जातलें सो सोमारा हांगा परत आमी येवप थंय यो आनी हांव तुमकां इनवायट करतलो मुद्दाम यो तेजे पयलीं बंद जाल्यार बरें पडलें न्ही आमकां एटलिस्ट आमचो मेन विशय कितें आसा जो खरेंच सांगता तुका रुपेश वायट दिसता धाकटी भुरगीं उलयता आमचे जाणटेले उलयता आमचेच लोक न्हू ते म्हाजेच बरे मागपी लोक हांव तेंचे केन्ना वायट करूंक चित्ता म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी कोणीय आसूं तो म्हाजो विरोधात आसूं ऑपोजिशन पार्टीन आसूं कोणीय आसूं बट हेल्थ इज इम्पॉर्टंट सारकें सगळेच जाण
इनहेल करता, सगळे जाण ब्रीथ करता. आयज हांव आनी तूं हांगा उबो आसा, आमी ब्रीथ आमी करता, केला आसतलो न्ही केला न्हू आमी ब्रीथ. सो अशें न्हू कितें इतलो हे म्हणल्यार आमकां दिसता कितें बाबा हे खंय तरी कंट्रोल जावचें. आनी हांव तुका एकूच सांगता रुपी, हांवें एज अ आमदार जाल्लेल्याक 2022 हांव तुका मोठेपण सांगना, बट हांवें खरें मनानसून म्हज्या काळजानसून हांवें हो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल जावचो म्हणून हांव प्रयत्न करता. तेज्या लागून हांवें जाता तितलो मिटिंग्यो 4 मिटिंग्यो घेतल्यो हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, JSWची, अडानीची, डोम बेगिना घाला आनी लास्टाक म्हाज्या टेन्युअरान 2000 तेंच्यांनी 24 स्टार्ट केल्लो घालपाक, तो आतां 25 तेंचो काबार जालो. 1 वर्सा भितर तेंच्यांनी डोम बांदून हांवें घेतलो. रिडक्शन जालें हांगा हे कमी जाला. तसोच आतां अडानीकूय सांगला आमी डोम घालपाक. अडानीचे अजून फायनान्शियल सँक्शन जावना, सो ते म्हणटाले हे मार्चा पयलीं जालें काय तेवूय काम स्टार्ट करतले डोम घालपाचें. क्वेश्चना खंय तेंचे कडेन डोम घालपाक. सो ही 2 गजाली हांव तुमकां मुद्दाम सांगता. त्याच प्रमाणे तुमी वाटेर येताना पयले आसतले ते विंडशील्ड घातलाय हय, रस्त्याचेर, ते अडानीक सांगून घालपाक लायले. एटलिस्ट तो जो वारो येता पळय तो खंय तरी उरचो म्हणून. सो दीस आर माय स्टेप्स वॉट आय टेकन. थर्ड स्टेप हांव तुका मुद्दाम सांगपाक सोदता, ज्यो गाडयो ह्यो पयलीं कोलाच्यो गाडयो ट्रकांनी वयताल्यो, वास्को सिटीनसून वयताल्यो, मागीर आमच्या सड्या वरसून वयपाक लागल्यो, त्यो बंद करपाक लागून हांवें ऑनरेबल आमच्या गोवोरमेंटान आमकां फ्लायओवर बांदून दिलो. आनी आतां ती भायल्या भायर वयता, खंयच्याच बस्तीनसून म्हणल्यार ते लोक रावता पळय ते एरियेनसून वचना. पयलीं फूल तेंच्या एरियेनसून वयताले. दीस आर द स्टेप्स. एटलिस्ट हांव खंय तरी ट्राय करता बाबा हे पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून. म्हाका हांव दिसता ही भुरगीं आसा ती म्हाजीच भुरगीं, हे जाणटेले लोक आसा ते म्हाजेच आवय बापूय. आमच्या लोकांक हांव असो त्रास करपाक दिवपा ना. कोलाक लागून म्हाका कितें तरी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें आनी हांव तेंचे कडेन करून घेता. पयलीं स्टार्टींग हांव तेंचे कडेन पांयां पडोन बऱ्या भशेन सांगून करून घेवपाक प्रयत्न करता. जेन्ना ते आयकना जाल्यार तेंचे कडेन हांव दुसरो अवतार म्हाजो दाखयता आनी तें काम करून जाता. सो देव बरें करूं संकल्प तुमी वेळ दिलो म्हणून. सो वी होप की आमकां सोमारा हांगा येवचें पडूंच जायना. तो म्हणसर विशय सॉल्व जावपा जाय, कारण सोमार म्हणसर कितले लोक कितले कोल ब्रीद इन करतले ताजो हिशोब ना. आनी आमी बी सकाळच्यान हांगा आसा, आमी कितलो ब्रीद इन केलो हाजे वयल्यान कळटा की हांगा जे लोक रावता तांकां कितली सद्या परिस्थिती तांची कितली बिकट आसा ती. वी होप गव्हर्मेंट इंटरविन्स, वी होप सेंट्रल गव्हर्मेंट इंटरविन्स, डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन सगळीं इंजिनां इंटरविन्स. वी होप अदानी मॅनेजमेंट इंटरविन्स आनी हांगच्या लोकांक एटलिस्ट सम रिलीफ मेळटलें. तुमी पळयतात ही खाशेली इंटरव्यू, दीस सॉर्ट ऑफ हब एंड कावंटर बट आउटसायड अवर स्टुडिओ. आमी सद्या सड्याच्यान आसा वास्कोच्यान. पळयत रावात गोवा न्यूज. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।